अमीर तहरीक मुस्लिम शब्बान व जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर जनाब मुश्ताक मालिक साहब की जानिब से कल एक अजीम शान प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसके बाद एक सियासी न्यूज चैनल ने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में अवाम के दरमियान शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की और अपने सियासी आखाओं के इशारे पर मुफ्ती मुगनी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भी कोशिश की, जिसके बाद तहरीक मुस्लिम शब्बान के अमीर जनाब मुश्ताक मालिक साहब ने मीडिया पर अपना बयान जारी किया। तो आइए देखते हैं इस मर्द मुजाहिद के बयान को, जिसने मकर फरेब के तिलिस्म को पाश पाश किया। और उनके समझिए कि जो मीडिया चैनल्स हैं उनके जरिए एक समझिए कि प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। दरअसल ये है कि मेरा दिल तड़पा है तो आपका दिल भी बहैसियत मुसलमान क्यों नहीं तड़पा कि 2 मसाजिद शहीद हो गई और कुरान मजीद मस्जिदों में रखकर मसाजिद पर बुलडोजर चला दिए गए और उसके बाद उस कुरान मजीद को उठाकर कचरेदान में मट्टी के साथ फेंक दिया गया। तो आपका दिल क्यों नहीं रोया इस मसले पर? मेरा दिल तो रो रहा है, जल भी रहा है। इस वजह से मैंने सवालात किए कि कुरान मजीद कहाँ है, जानी मास कहाँ है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक मुस्लिम शब्बान के दफ्तर में जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि जो नक्शा हमारे को दस्तयाब हुआ है और वो नक्शा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की समझिए अप्रूवल का नक्शा है और उसमें 2 मसाजिद के बजाय एक मस्जिद, वो भी सेक्रेटेरिएट के 18 एकड़ के बाद वो मस्जिद एक नजर आ रही है। उसी मुकामात पर मसाजिद नहीं। और आज मैंने हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि आप मेरा पूरा बयान नहीं सुने, मेरे बयान को तरोड़ मोड़ कर एक चैनल जो सियासी जमात का है उसने पेश किया है। मैंने बहुत वाज़ेह कहा है कि मसाजिद की जिद्दोजहद में जमीयत हर एक के साथ रहेगी। मुश्ताक मलिक साहब के साथ भी मैं खड़ा हुआ हूं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अगर जिद्दोजहद करती है तो मैं समझिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी रहूंगा, तमाम मुसलमान भी रहेंगे। यकीनी तौर पर मस्जिद की जिद्दोजहद में कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं, जबानें बंद हैं और हम जिद्दोजहद कर रहे हैं तो साजिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ समझिए कि बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म से लोगों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई, मैं 1 अगस्त 1992 को गिरफ्तार हो गया था बाबरी मस्जिद की शहादत से 5 दिन पहले। बाबरी मस्जिद की शहादत को मैंने जेल में सुना और उस वक्त के दूरदर्शन पर मैंने जेल में देखा। 1 महीना जेल में रहा, उसके बाद फिर आपकी मेहरबानियों से 1 महीना मुझे शहर बदर किया गया। विजयवाड़ा एसपी को मुझे समझिए कि रिपोर्ट करना था। 1 महीना विजयवाड़ा में रहा और अल्लाह का करम है कि मैं पूरे मुकदमात जीत कर बाहर निकला हूं। तमाम मुकदमात झूठे साबित हुए और अल्लाह ने मुझे उन मुकदमात में कामयाबी अता की। मैंने कहा मस्जिद शहीद हो रही थी, आपको बहुत बुरा लगा उस वक्त, तमाम लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस दुनिया से जा चुके हैं बाज लोग, और गिरफ्तारी करवा दी गई। हत्ता के विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त समझिए कि साबिक वजीर आजम अपोजिशन लीडर थे। एसपी चौहान से उन्होंने जो होम मिनिस्टर था बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे पास शब्बान के जलसे में आए थे, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह से मुलाकात की। अखबारात में मैंने जेल में न्यूज पढ़ी। उन्होंने समझिए कि मेरी गिरफ्तारी पर एहतजाज किया, कहा कि मुश्ताक मलिक को छोड़ दिया जाए। मुझे जो मेंबरान पार्लियामेंट उस वफद में थे, मुझे बताया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा मरकज ने गिरफ्तार नहीं किया है, स्टेट की मुस्लिम लीडरशिप और स्टेट के चीफ मिनिस्टर का इंटरेस्ट था, इस वजह से मुश्ताक मलिक को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा अजर अल्लाह के पास महफूज है और मैं अल्लाह ही की रजा के लिए मिल्लत की जिद्दोजहद करता हूं। मैं कोई समझिए महलात बनाने
یا اے سی کیبن میں بیٹھ کر جدوجہد نہیں کرتا. میں سمجھیے کہ صاحب زمین کا آدمی ہوں, زمین پہ جدوجہد کرتا ہوں, اور ایک انقلابی ملت کے اندر انقلابی تبدیلی میرا مقصد و مطلوب ہے. اور نوجوانوں سے میں ہر وقت مخاطب اسی وجہ سے رہتا ہوں کہ ایک تبدیلی آئے. میں چبوترے پہ بیٹھنے والے نوجوانوں کی سمجھیے کہ صاحب کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند رہتا ہوں, اور آپ سمجھیے کہ ان کے رات کے بیٹھنے پر خوش رہتے ہیں کہ ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے, یہ میرے ساتھ رہیں گے. خیر اس پر بات نہیں کروں گا. بہرحال دل کیوں نہیں تڑپتا قرآن کی عظمت پر, دل کیوں نہیں تڑپتا مسجدوں کی شہادت پر, دل کیوں نہیں تڑپتا کہ وہاں مسجدیں تعمیر نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ایک مسجد دور مقام پر تعمیر ہو رہی ہے, اس پر دل کیوں نہیں رو رہا, اس پر جدوجہد کیوں نہیں کی جا رہی؟ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے آخری سانس تک اس لڑائی کو لڑیں گے, اور انشاءاللہ مساجد وہاں تعمیر ہوں گی. ہم عدالت سے اور عوام کے ذریعے, عوام کی عدالت اور پھر ہندوستان کی عدلیہ, یہ دونوں کے اندر اپنے مقدمے کو رکھیں گے کہ مساجد دوبارہ وہیں تعمیر ہونا چاہیے. کوئی طاقت مجھ کو یہ جدوجہد کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی, روک نہیں سکتی. میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اٹھیے, مساجد کی شہادت پر, قرآن کی عظمت پر تمہارا ایمان کس طرف چلے گیا. آپ سمجھیے کہ یہ سیاسی لوگوں کے ایمان کی طرح آپ اپنے ایمان کو مت بنائیے. خدا را اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے سمجھے جدوجہد نہیں کی ہم بھی خاموش رہے, یہ نہیں کہہ سکتے. آپ اٹھیے, عید کے بعد انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے, ایک مضبوط مبسط لاہ عمل کے ساتھ بیٹھیں گے, اور ایک سمجھیے کہ مبسوط پروگرام کے ساتھ بیٹھیں گے. کنسٹرکٹیو پروگرام رہے گا, ڈسٹرکٹیو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کنسٹرکٹیو پروگرام کرتے ہیں اور تعمیری بات کرتے ہیں. ہم تنقید بھی کرتے ہیں تو تعمیری تنقید کرتے ہیں. کسی کی سمجھے کہ عزت کو اچھالنا یا کسی کے پگڑی کو اچھالنا نہیں ہوتا ہے. 2 دن سے بتایا جا رہا ہے ٹی وی پر زاہد علی خان صاحب کو اور ظہیر علی خان صاحب کو, اور پھر میری تصویر ڈال کر بتایا جا رہا ہے. زاہد علی خان صاحب نے کیا کیا, یا ظہیر علی خان نے کیا کیا, یا مشتاق ملک نے کیا کیا؟ پوری زندگی کھنگال کر دیکھ لیجئے. ایک سمجھیے رمق برابر بھی, ایک سمجھیے کہ بال برابر بھی مشتاق ملک کی زندگی میں آپ سیاہ دھبا نہیں پائیں گے. ہم نے لگایا ملت کے لیے, ملت کو دیا ہے, ملت سے لیا نہیں ہے. لیا لیں گے, اللہ سے لیں گے, اور اسی توقع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اٹھیں, ان مسائل پر تماشا دیکھتے ہوئے یا تبصرے کرتے ہوئے نہ بیٹھیں, اور انشاءاللہ عید کے بعد ایک مضبوط اور سمجھیے کہ مستحکم جدوجہد کا پروگرام آئے گا. اور آپ سمجھیے کہ کسی کا انتظار نہ کریں, آپ کی خبر کا جواب آپ کو دینا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جدوجہد کریں گے. پھر میرا سوال ہے کہ مساجد کی جانماز, مساجد کے قرآن اور مساجد میں رکھے ہوئے پارے, امام کا آسا کہاں ہے؟ اس کی بے حرمتی کا تماشا یہ لوگ, یہ سیاسی سوداگر کیوں دیکھے؟ میرا پھر سوال ہے, اس کا جواب دیا جائے. السلام علیکم.